del lunes fecha 19 del mes de julio. Commission on Audit o COA Regional Office 9 niya se sale el Annual Audit Report de estos para del año 2020 del junio 25 año 2021 que yaman transmit y ya recibí el gobierno local del junio 30 o del junio 30 año 2021 el conducta del mencionado audit report amo para puede asegurar el fairness na presentación del financial statement para poder ascertain el propriety del financial transaction y para poder cumplir con el mga rules y regulation para poder recomendar con el mga agencia man improve el de estos transaction. Lo mismo puede determinar el extent del implementación del mga audit recommendation del pasado mga año. Cuando puede obtener el news team con el copia del mencionado COA audit report, el siguiente amo cosa ya puede observar mga significante audit observation y recommendation bajo na executive summary del audit report. Number 1. Tiene total de 117 market stalls na main public market y Santa Cruz Market el que ta continua man operate maski no hay estos mga business permit. Este por causa ya pala impone sanction con estos que amo el cosa estipulado na local revenue quote. Este el razón si porque el COA ta recomenda para darle directiva con el City Treasurer's Office para conducir inspection na todo mga market stalls para poder determinar si cosa mga stalls el que no hay business permit y para poder colectar con estos todo mga cosa debe colectar na un business owner. Lo mismo preparar report acerca del mga market stalls que hindi ta cumpli con el notices que taman issue con estos iman forward na opisina del City Administrator. Te recomienda también el COA para darle directiva con el City Administrator en coordinación con el Business Processing and License Office para man-review con el report del mga market stalls que hindi ta cumpli con el mandato del gobierno local para poder con estos man-issue el Notice of Closure. Lo mismo tapidit con todo mga opisina concerne na operasyon y management del public market para poder asegurar kahit impone el mga sanction con aquellos mga violador del revenue code. El number 2, el gobierno local no hay propio evacuation center. Tausa lang estos el mga covered court del barangay. Lo mismo el mga eskwela que delicado para na mga biktima de calamidad. No vaya ay quedaya peligro el de estos mga salud y seguridad si tiene mga calamidad. Esa razón si porque el COA ta recomenda el siguiente. Man fast track el construction del evacuation center na Baliwasan, Santa Maria, Vitali, Curuan y Ecozone. Dale prioridad na calendar year 2021-2022 Zamboanga City Disaster Risk Reduction and Management Fund el allocación para el construcción del evacuation center para poder mantener el standard que yaman set el National Disaster Risk Reduction and Management Council. El number 3, el pago entendido para el COVID-19 Special Risk Allowance na valor de 1.654 milyon de pesos ya puede paga na mga ineligible public health workers que taanda en kontra na administrative order number 28 dated April 6, 2020 y DBM Circular number 2020-2 dated April 7, 2020. El COA ta recomenda para darle directiva con el City Health Office para poder asegurar el compliant del requirement del DBM Circular na grant del COVID-19 SRA o maskin ko sa mga allowances con el mga public health workers. El number 4, el implementación del Social Amelioration Program no hay sige con el intención del bayanihan to heal as one act que resulta para el inconsistencies na determinación del target beneficiaries iya puede pagar con cuantos mga ineligible beneficiaries. El COA ta recomenda para el CSWD hace pa mas mapuersa el de estos orientation y assistant procedures ng mga barangay implementers, especialmente na identifikasyon o profiling del mga sub-beneficiary. News Timeline.
Mientras tanto, del miércoles Julio 21, considerando ya hacia Salel Commission on Audit Regional Office 9 con de estos COA Annual Audit Report para el año 2020, el concejal del Distrito 1, Joselito Letlet Macrohon, ya podían review hinay-hinay con cuantos mag-items na mentioned audit report del COA. Pero ya se claro si Macrohon kay en tal caso hindi ele sale satisfechaw na mentioned audit report, plano di suyo para personal visita na COA, ipidi klarifikasyon, especialmente ang circle kompleto detalles del notice of disallowance que parte na report del mencionado ahensya. Imidya mo! Sí, el línea plano, sir, no quiere que you must read copy de este, and then manata lang ka no? I think it's more than 100 pages ka more or less. So man go over the nila page by page, pwede kung hindi satisfy siguro, may masaya problema. Pero hindi kita pwede masatisfy ng mga details and provide sila. Taplano kami kita siguro bisita na COA para siguro kwanto mga informasyon, explanation para pwede kita entender kayo na report. Imidya mo! Cuando ya chequea según ele con el audit report, una ele ya busca aquel mga items que relataw na COVID-19 procurement del gobyerno lokal como el welfare goods y el arroz. Imidya mo! Diniya lang kando yan ko over yun. Busca lang yun asal mga pantubilog items, specialmente regarding asal na mga issues gani, no? Pikura yun kasi sale the last time, el pantubilog ali, pwede ka yan kailangan nila further investigations, no? Kwanto ali at file kita na ombudsman. So, el number one kayo, item alipiyado sa iyo regarding the procurement del mga arroz and other welfare goods. Okay. No, amo man sa din grande kayo issues ya kita akin na syudad, no? Por eso, pikure ko na kalbos ka. Actually, mga dakat mga items na di ila audit ya abuya, mga dakat mga findings. Pero el una-una, el dinyo, el first impression dinyo, cuando yale pa lang yung mga first few pages, no yung pwede ko na mira, no? Ayan na list of mga audit findings. Imidya mo! Pero confundido si Macrohon el sistema que tiene el COA por causa no hay pa ele puede mirar que el findings que tiene el COA da resulta para el plantada de caso contra con cuantos mag-oficiales concerne. Imidya mo! El hindi lang kami intende con el COA. Usually kasi maski liga kita ng mga diskusyon ng mga session o ito ng mga konsehal, ablakan ko tigo, dehe lang sa nakuha man audit, no? Anyway, kaya naman kita kuha. El problema, si kanya kita mga audit report, si mira to nila mga audit report. May klaro. Tapos nilangan sila, kaya nilang mga notice of disallowances, kapag nandila recommendation, po nilang sila, nisita sila man comply ko sa recommendation. El recommendation lang, no? The best, mandalang ko tigo man-explain, mandalang ko tigo man-submit mga additional documents to justify, or mandalang ko tigo devolve or paga. News Timeline. Mga partners del Huwebes, Hulyo 22, Konsehal del Distrito 2, BG Gingonas Pransao ay konsulta ichene junta junto con na disoy baga uban na konseho para ver puede discutir si cosa siguiente acción. Ay hace después el Commission on Audit Regional Office 9 y hacia sale el COA Annual Audit Report donde estipulado aquí sobre el Notice of Disallowance na mga programa i-implemental gobyerno lokal siguiendo na pandemia COVID-19. Asigun kun Gingona que este audit report del COA hindi lang debe basta deja como un report lang y debe tiene acción. Ay hace siendo envuelto aquí el usada del fondo del gobierno que estaba na público. Imidya mo! We actually never lang nakikita yung meron ko na sa report, no? Siguro we will discuss within the group on the steps moving forward on to act on the matter, because to Partner Mark, hindi lang kita debe sa DEHA as a report. You have to take correction measures, no? Corrective measures regarding Coneste. We have yet to decide. I think we will sit down and meet and discuss how we can proceed with this.
I-media mo. Aumento pa di Konsehal Gingona que ta respeta sila con el report del COA pero necesita siempre sila el más completo detalle del report para ver puede saber si onde hay guinda findings del COA. I-media mo. I respect COA for complying within their internal protocols, their internal policy. I would have done the same, but which nonetheless, i-approve lang kita man-inquire. But still the same, no? Yaga pwede sa kita official, kaya na website kita sa pwede nila el COA report. So this is an eye-opener. I hope this is a wake-up call na gobyerno atun kung kimodo kita taga-style sen nguma-asesayan kay taki COA report is doing their job, so it is now dependent on us kung sa mga next steps kaya kita. But I will have to sit down and meet with the group kung kimodo kita as legislators magpo-correct on este. Maybe we can conduct a committee meeting with COA, but I have yet to consult the group, no. Maybe that could be a possible step, no. Kay I think I don't know, no, naipagat yung kunila ko dito na kay El Sapio, hindi sa tapuya, kay no, hindi pa final report. Okay. So, kay final ya, baka pwede sa labuya You're positive, they will. Okay, because tama we'll ask to. some questions for clarification based on the report. I-media mo. Debe también na sigun sigue muy bien el proceso si Pakimodo tagasta el sen del pueblo. I-media mo. Not only that, we have national laws, we have rules, regulations on how to properly spend the money. Check kita mga tasigi guidelines na so hindi man kita tasigi kung kumutabla kinakuha, hindi kita tasigi guidelines kung kumuto ta prepara el gastada del ten, el gastada del ten. So, these things have to be corrected because that's precisely why porque tali sa mga guidelines para bonamente el disbursement and abahagat el risk for irregularities. Thank you for watching this video. Like us on Facebook for more news update. E-Media Mo official Facebook page. For comments, suggestions, or any concerns, please feel free to email us at emediamo@gmail.com. Subscribe now.